Artificial immune system. The biological immune system of living organisms is a massive system, a robust system, a complex system with adaptive nature that has the responsibility of defending our body from the foreign pathogens, from the diseases, from the viruses, from every type of foreign invaders. یہ جو immune system ہے اسی کی وجہ سے جو ہماری bodies ہے it has the ability to fight against different types of disease causing pathogens and non-disease causing agents as well. This system is a complex system اور یہ بھی ایولیوشن کی وجہ سے اتنا complicated system جو ہے وہ living organisms کے اندر انٹیگریٹ ہوا ہے. This immune system is a complex system of cellular and molecular components کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ different types of cells are there. وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹائپس کے اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں. بی سیلز ہوتے ہیں, ٹی سیلز ہوتے ہیں, لیمفوسائٹس جو ہے, اور مالیکیولز بھی ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. So that's why they have their components including different types of cells and molecular components as well. اس سسٹم کا جو پرائمری فنکشن ہے, the primary function of this system is to distinguish in between self and non-self and defense against the pathogens, the invaders. یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ ڈیفنس سسٹم تو موجود ہے, یہ ہماری آرمی ہے جو ڈیزیزز کے اگینسٹ ہمیں بچاتی ہے اور ان کے اگینسٹ لڑتی رہتی ہے. جتنا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا اتنی ہماری جو باڈیز ہے وہ محفوظ رہے گی فارن انویڈرز سے, پیتھوجن سے. ڈیفنس سسٹم ہمارا کمزور ہو جائے گا تو ڈیزیزز کین اٹیک ایزیلی. لیکن امیون سسٹم کے لیے اس کی ایفیشنسی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ خود میں اور فارن باڈی میں ڈسٹنگوش کر سکے, کیونکہ اگر یہ فارن باڈی میں سیلف اور ناٹ سیلف میں ڈسٹنگوش نہ کر سکے تو پھر یہ اپنے آپ کو بھی اٹیک کرے گی, کیونکہ کچھ سیلز یا کچھ باڈیز یا کچھ پارٹیکلز اگر فارن پیتھوجنس کی طرح یا فارن باڈیز کی طرح مور اور لیس ان کی طرح ہے کسی وجہ سے, تو پھر یہ ان کو بھی اٹیک کرے گی اور ان کو آئیڈینٹیفائی اگر نہیں کر سکتی تو پھر جو سیلف ایمیون ڈیزیزز ہے وہ پھر ڈس آرڈرز وہ سارے کاز ہو سکتے ہیں. سو دیٹس وائی موسٹ امپورٹنٹلی وہ سسٹم اتنا زیادہ ایفیشینٹ ہوگا, اتنا زیادہ اچھا ہوگا جس میں یہ ایبلٹی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ میں اور کسی فارن انویڈر میں ڈسٹنگوش کر سکے. اینڈ دس پراپرٹی ہیز بین اچیوڈ بائی the biological immune systems. There are two major branches of the biological immune systems. ایک برانچ جو ہے وہ innate immune system ہے اور دوسرا جو ہے وہ adaptive immune system ہے. جو innate immune system ہے وہ ہمارے پاس بائی برتھ آتا ہے. ہم پیرنٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹ سے وہ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے, انہیریٹ کر کے آتا ہے. سو innate immune system بھی انہیریٹ کر کے آتا ہے اور this is basically the unchanging immune system. اب اس سسٹم کے اندر اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ it is just able to detect certain pathogens and certain antigens جو پہلے سے اس کی ایکسپوجر جس کے اگینسٹ نہیں ہوتی ان کو یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا اور ان کے اگینسٹ یہ امیونٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے this is adaptive immune system. Adaptive immune system is more robust, زیادہ روبسٹ ہے, زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اڈاپٹیو سسٹم ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اینٹیجنس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کو پہلے ایکسپوجر نہیں بھی ہوتا ان کے اگینسٹ بھی اپنی ری ارینجمنٹس کر کے اس کے اگینسٹ بھی امیونٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. اینڈ دس از مور پاورفل سسٹم ایز کمپیئر ٹو دا انیٹ امیون سسٹم. اڈاپٹیو امیون سسٹم کی ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ اس کے جو کمپوننٹس ہے دیٹ کین ریمین in the memory of the body for long periods of time. وہ ایک دفعہ جب بن جاتے ہیں اینٹی باڈیز بن جاتی ہے تو وہ پھر سسٹم پول کے میموریز میں رہتی ہے لانگر پیریڈز آف ٹائم کے لیے اور آنے والے نیکسٹ کمنگ آنے والے اسی طرح کے اینٹیجنس کے اگینسٹ ہمیں امیونٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان artificial intelligence, artificial immune systems are class of computationally intelligent rule based
algorithms which are inspired by the massive power, the massive properties of the biological immune system, the principles of the immune system, the intelligence of the immune system, the memory and the adaptive behavior of the immune system से inspire होके बनाए गए हैं. They belong to the class of biologically inspired computation and artificial intelligence. The algorithms जो इस class के अंदर है, they are typically modeled after the principles of the immune system. जो उसके इम्यून सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, जो उसकी मेमोरी है, जो उसके अडॉप्टिव बिहेवियर है, उसको देखते हुए इस क्लास के जो एल्गोरिदम्स है, दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड एंड डिज़ाइंड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये जो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम्स है, जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स है, आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम्स आर एडाप्टिव सिस्टम्स. एडाप्टिव इसलिए क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर they have the ability to modify accordingly. किसी भी नए इन्वेडर को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी अपने आप को रीअरेंज करके न्यू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे कैन फाइट अगेंस्ट एनी नावल और न्यू नॉन एक्सपोज्ड जो एंटीजेंस है उनके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दे हैव दे आर एडाप्टिव सिस्टम्स इंस्पायर्ड बाय द थ्योरेटिकल इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी बजाते खुद भी बहुत तेज़ी से जो उसमें जिद्दत आ रही है और उसके ऊपर एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो रिसर्च ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इस फील्ड के अंदर काम करें, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अंदर ओनली few genes of the body are working over there, but they have the ability to provide defense against very diverse class of antigens. So ये वो कैसे करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं, अडाप्टेबिलिटी कैसे करते हैं, इमर्जेंट बिहेवियर कैसे आते हैं, इसको समझने के लिए भी इस फील्ड के अंदर बहुत सारा बजाते खुद भी इस फील्ड के अंदर काम हो रहा है. और जो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम है वो इस इम्यून सिस्टम को देखते हुए, चूँकि इसके इंस्पायर्ड है, इसके एल्गोरिदम इसी के ऊपर बेस करे, तो इसके अंदर भी ऐसी ही जैसे जैसे इम्यूनोलॉजी के अंदर तरक्की हो रही है, कंट्रीब्यूशंस लोग दे रहे हैं, तो वो कैरेक्टराइजेशन जो है वो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम में भी उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है. दिस फील्ड वाज बीन इमर्ज्ड इन द मिड 80s. इसके जो एप्लीकेशंस है वो रियल वर्ल्ड में इसके एप्लीकेशन जो है वो बहुत डाइवर्स एप्लीकेशंस है. सबसे पहले तो चूँकि इम्यून सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डिफरेंट पैथोजेंस एंड इन्वेडर्स. सो जो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस है इसमें नो डाउट इसकी बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस है. लेकिन इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन में, डेटा एनालिसिस के अंदर, मशीन लर्निंग में, रोबोटिक्स में, स्केजुलिंग में और भी बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में और उसको सॉल्व करने के लिए, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसके एप्लीकेशंस है और इसकी सिग्निफिकेंस है. इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कॉमन टेक्निक्स यूज़ होते हैं, दे आर नो डाउट बीन इंस्पायर्ड फ्राम द बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम. और इसके जो थ्योरीज है दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन दैट बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम. जो मेजर टेक्निक्स इस फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं उसमें से कुछ टेक्निक्स यहाँ पे हम उनको हाईलाइट करेंगे. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मेजर टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम इज़ clonal selection algorithm, very popular algorithm, clonal selection, negative selection algorithm, another technique used in this field, immune network algorithm, और इसी तरह से dendritic cell algorithm. These are some of the major techniques which are used in the field of artificial intelligence for solving different types of problems. और भी जो in future भी immunology के अंदर जैसे जैसे तरक्की और जिद्दत आती रहेगी तो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम जो है वो और भी मॉडिफाई होगा. बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश क्लास ऑफ द बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन.